serfana be gir se fe mutu makati ci waxati kundu mutu digam suno tere machallah famille kite golnya moke parce que stratégie ñani ke golnya mo yo odo khakuni gambana ko Mauritanie gambana ko remuntu yakari aygo halimina khirse odo gambana ko Mali kuni odi imama ti président to Gaye Traoré le ko ta ka mission la mission Espagne yo oriti gambana ko to nya ki secrétaire général yen Ablaye Traoré yo kun bunyani wacca khagar kubeni ko machallah ko ta golluku on kawona kunya deberi parce que gambana ko ki mi men manne ay mi gen kebe kenu sumbana on a kempo am sumbana o sumbana dans quel sens on fait appel à l'unité dans quel sens parce que tout sumbana kembrene manne o kun silamini on se réfère à la religion directement ken kangena dangi duna bre ke no ko fo ke no o tu nanti o mi tu droit de l'homme duna mo man ci fa kamanga nanti harbe mo ciumbana depuis la naissance donc duna su fa ga train ki nyaka mama e begam dunge ken to ngoni hakle ken ga gena dangi o ko fo ni kuno o bre ke no ko fo ke o wori machallah o an bani on ki nyamulla on ki nyako on ko sa golen be khawdni o dalla golle ganto maka o ga kun toraku yo kiyani gambana o kebe o daga me sasa ke maka ona jopto yiminia o akhini o menjango kapalemo o yakaru wi golemo ona gambana ko liberfina parce que moi je pense à chaque fois qu'il y a une semaine faut bien gâter l'inki lung burung ngak lenga draga kenya soninkara o ga ko ma ko be xbaren ko ado har ko ma ko nyimmi mi gantu do siringa abatu ngadu ado lada buru ko beni gadu ku beni ge tori walla ge dem tori walla kismuni dem tori ni yande feram pera nasoro lokken no fasoro kuy même décider nanto kun kiamul bon kelle resia khaganaari koron kon tindu nya fami nganya kharanga nya tere nganya o gere famu on kawona fode beri kat kalle ngar ni anani go tok do mi anani khadi o ganta allah ko tella parce que o sulu femme o famille qui tan kebe ga sofana kada ngandi akhirtu gabu interroger to anu ngeni gambana o no ke iga dinantu iga fota nantu docteur ni ngeni ga machallah la to ngeni ha isu sudi me femme nant fo bure fo so mun taxon fo bure ñaket ñan mo donc fo bure ngeni ku nga koma o ken fo burbur xore ha fo so mun taxon xatana xa du xadina me taxandi ken kan fo bure tananya yo xoro li wona nya islamini islama ko xalat ñano ko nya bania donc pour na nya bani fo na ki su gaja machallah yo kinyani machallah xado ki be game c'est important bon maintenant kebe di sitima beaucoup voilà donc golnyam mo ko stratégie kebe golnyam mo ko be xagar ko sa diga mu dilona golnyam mo ko nda fi ni yogo ni noti machallah ari yo fi ni yogo ni kama fi ni yogo ni xadni fam xagamul xani deberi sont très importants surtout la coordination du deberi parce que il faut na sangalu nya deberi on a sangalu kutume parce que ogana organiser ogana me fam lagana kité har xonne bendari antonini moi je pense que c'est comme ça il faut une stratégie comme ça parce que maintenant on ngo bonyani il me a xonnoni dur parce qu'ils n'ont rien compris n'ont rien compris au sur ken pamba no ngot nanti ngana faut surtout faut pour xani dudan donc ma xana kapale mon nan problème ken ria parce que xari o mo go fa ande jareten xabaren mais jareten ngal ko beli ko sasa amatu soro mu kefini ku soro ikismini bi xoox ni mere ke yabu niya den ko tak nanti kun ko gol gol yego ni mi ajuminen yego ni fayge gatter ngi ni ga kuden yet nan ko soro to mu ñani ma donc serbe ki sika ngal tet ken contraire en kongo angatu peut-être khatini fini filial amo khara wala ant fotu ba ant fotu en fait fini filial ant fotu wala bon je ne sais pas khara ngendo fotu ye intikara mais quand même parce que angana ñanga tere anga da duna wori anga fotu amo khara ant fotu ona forosi ani nan kundiya c'est que le fado tu ana sul seven asu yagun ke diga meya asu kan ke diga parce que gol bur xore ñani gedda defer xawno man defer
wacha ifo nangir wana fikiya way kun cerfono ku yang qaw nanke fi ya subhanallah ikumbe ni kismini di ko ni gor gollude be yang qaw ke golle fe ni na to orna fa mena nga ona ke be mena ku be ni get gol burunde be ona Allah nya kala na yampi mak qaw kun bania ay be kana nya kana jax ken ku digam ko sa c'est très grave bon yo kiani digami ndefonda de mo liti kia na khatrinka na famille ki ta khaga gurnyang mo gobe yo na tuindi khaya khadi nan tu swan bani we khafal lenki khom khago do batti wal khago falle yo wala gurnyang dome gambana ko kamma inshallah wonire pour kenya yo waccan mbani jere ni ngati ni nyere gambana ko akhini yo ligeri dome président to nali an morokante yo akhi yakil ligeri ni sasa Moussa Traoré yo ado ko gidan do khayere Momi Traoré yo mashallah kusunu gambana ko drogoton donya ko nyangano nyani wacambani fe ngidiga min kinniya kana ya bi Allahumma salli ala sayyidina Allah shukran lak bisatra Parizim yang agak ya teman-teman Allah tiba Allah masalahnya ona akare ko sara no ni ci woni ma ko te ki gadde mo ni ya isa do drone de na ko ananti o swar bale ki kamana ko de ko sa ko agari parce que kiano golle d'abord yim guru ko ko dina tu mena ka ko dina de mena ka ana kam sere nyal bale donc bana ngol le nya koy ken ko man kana ko ti hakle to ka agri akitte ni golle su kamay nanti ngara ke gari khri adatina li onan kefi ken ko man nan ko ti gollu kush wala na li katta haya ay wada hanan kefi khana me aray gilli fosire khana me aray gil gollu suru ba haga dinya mo go be ko dunya de en tant que chargé de relations extérieures kebe di manga kona hadanga d'abord ko ba da bureau exécutif ni mutu bo coordination ke gara ga di khasebe da bati khagana kunta kwani jimbe beketa kemre mesure tala ni beni gadu igati ngana gilu luwani nkararo fitanani kana katte seken kusu kama kana me fam comme secrétaire général ala susuko ke kan tawa continuer nga diga tawa kono ko ka bane be la bila kana hadanta o da hswan sahe fabe ha haju ngana kinye fofo gil arainde aga ni murtani ko gar deberi kano contacter o hade manti kenga o hara ini o glaw deber no do mo ko kebe bote ganta baka haga hasugo rita golle ke graw tel kale ya filla ne gara be gadi oti ono hakke nyamurnu parce que ron manta ko bi ko kama ortu nanti fani boado Allah dinanti tele domi serenga na tuba na ti kebe nga kamba gil ganero Allah dinanti tele domi ngana inde continue angati nan Kenya de berna gadi gersi mona kawanti to amela ke monga ona kawata ko nan Kenya da bo ken tu falle ke to ogoto on taxroxe on tax fo bu ndambe so agati ngara ke mo so nyar bani koro menu duru onan kawanta ona message ni mara diga xanu kube no ga suran kel katu ko foni ma golli ki tu kube no ga so ko gi koy ni soro kunnan kawanti yana golli ki to ay frankro ngeni e kawanti yana diga mo diga siginto gari diga frankro gari tongoni ngeni koro kay meni na ma nya soro ngeni qui sont agressifs mara message ngana itenga katu soro anga soro ku kana anga soro ku kajefini iga ko ina haya nanti ke ko fode gajangaro yan ko kay mu dur na maganya ko comme conseil nga ko mulna kebe ko na nya soro e message ke ga tega kat soro message ke la famille message ke a simple tengeni message ke sirengeni message ke tongongeni amma fram fro bande ka message ke na nya message be geni tongo message nya ko suna nya bare hana ko yana tigil golle gil sebe la kan ko mari o yimi mai de nya qadi o ga soro ko qatar bakku kharfeni hakala soro ko tinkondir mo me mo ko be ko suna golli bo kite Allah galenga makebe ngani tongo gajange lanti solution su de ber gajange alanti fofo résolu corona ke nyaro ko kidu donc kamera kata règlement tan ni be na hagi de ber no ko fokké no pour le monde ha besoin de ngana ron keta fo ko ko selan xibare ke hagi ngi contacté wordi comme secrétaire ngel ko mo ko be xara Allah gana jabara soro nyandi wurto khirsu o gana ko digana taw mo ko na to maru mo to khana soro kino ide wa chogla ko nyana espace coordination au niveau du Mali kebe gana ra go su concerné do kula maslana kam bo mi gar kun soro wuti ni kino ngi dem fa kay tata jaje bo mo gar yutu wona a contacter ana kun soro ni kina ya ni ro coordination bo toujours do may bo hanari gacuma hawar ke dro jebe hagari semboy ko o maro musuti ka
Merci. Merci. Merci.